रेडी होला आगे दही बैगण केते सुंदर लगे देखते कलर पूरा मस्त है। तो आमर आसी खाइबा तो खाइबाटा केरकम है कह जल्दी खाई खाई कह कह स्पेशल अंडा आमलेट सब रेडी कर कदू तरह धोई देजे बस खाइबा टाइम सेयार कर जिनस स्पेशल माछ दवाटा सार खाने जाए जना पड़ो आगे शाग दे हाथ खेल तो खाइबा जे कते सारा है तो दही बैगण। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। तो सका सका सांग मैंने देखो मॉर्निंग वॉक करते तो सबुदिन सका सका जा आ डेली आम काका काकी भी आसन आम डेली देखा भी हुए। तो आज गोटे कदली गछ भांगिकी पड़ी ना तो देखले किए तार भंडा गछ भांगी ली तो आम देखले काका काकी कथा तो सीट पत्र ली आज पत्र कि बहुत सारा जिनस आज बनई पूरा भिड को देखिए आप आउ कमेंट मध्य जनइबे आ चलते पूरा वीडियो देखो केमी कौन आम प्रोसेस सब काट जंत्र कई कथा लोग कदू भंडा आशा पाख देखने कदू भंडा काटी नहीं पड़ी भांगिकी मुझे जल देखी थी ना ना ब्लेड एटा हो घस्त हम हाँ हो धीरे धीरे काटदब हाँ से टिके फाट एत बड़ फाटी से बड़ बड़ न काटिले है तो से ये तोड़ गोटे पड़ी तोड़ जे तोड़ा काटले से लंबार काटले तो ना आम राउंड लोग तो देखी देखे मुझे कदम भंडा कि काटनी पड़ी मैंने आसला पत्र काटने की पड़ेगा देखला माई डाली भात कर आज देसी डाली भात आलू चुटुनी भाजा कर दे खाइबा पूरा आस हाँ एटर गोटे हाँ से हो जहाँ तू काटुचे काटुचे मोर तो छुआटा पूरा चलची सहीटा 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 ये उपरटा उपरटा अगटा हाँ पार्क हुए ना किसी ना किसी गोटे जुगाड़ अच्छी जाओ आम्बुली मिली के आमला टाइम आमला मिल जाते आमला हाँ गुटा जैसे केते आमला हुए आम पड़ी जाए लुक किस करे बाड़ी में बिछी खाऊ था हाँ हाँ आ से गछ गाछ पत्र गछ गुंडी गुंडी आमला सब आमला गोटे एरिया रे जे गछ लागे ना पूरा एरिया पूरा आम गछ नहीं तो अच्छी ना आम गछ नहीं देखते पाइनी मजा करते ना चाकू आनिक दाउली आनिक नहीं था ना तो आम ये कदल गच कदल चूरी पत्र चूरी कर काकार दुटिया आमर दुटिया क्या कि दुटिया ले आमर दुटिया ले काकार ऐसा भात भात खाई बोमा भिडियो कर छाड़ी मु तार एटा छाड़ी आ कदली भी तार कदली आ देखनी आ तो पत्र भी डंगा फंगा देखिए डंगा भी सब देखनी आ के कदली देख देख तो लोक मैंने तो सामने घरे पहुँची गलिनी आसिक रुटी कर सारे झील ने कलेज चलानी आमर तो किचन अवस्था सकाल सकाल ये अवस्था पड़ी तो पुआ टिफिन पैक हो रुटी आए पाइनापल सब्जी आलू कोबी सब्जी पाइनापल तो काटिक देनी मोर फेवरेट फ्रूट सब कम सारी पुआ को छाड़ी ट्यूशन जी मोर घर कम स्टार्ट हम पार्क देखला मो काका काकी तो ये आम काका काकी रुहन दुई काका काकी रुहन तो सबुदिन आम देखा हुए क्या वीडियो सुट आज बहुत हिम्मत कर डर लगे काका को देखना सत कथा हो वीडियो मत बहुत डर लगे आज बहुत हिम्मत कर वीडियो बनी आप देखे कदल पत्र के काटी भंडा जहाँ जहाँ पत्र खिया तो भंडा फमाइश भल भल तरकारी खिया तो फटाफट आम पुआ को छाड़ी घर कम सारी पूजा पाठ हो केते सारा काम हो फिर कल नंबर राति होती तो आज सफाई भी अच्छी किसी पूछा कर देते किचन सकाल बसाए फटाफट कर पुआ तो खाई पूरा रेडिया देख
ଖାଇବୁ ତ କଦଳୀ ପତ୍ର କହିଲା ମୁଁ ବି ଡାଲମା କରିବ କହିଲା ଡାଲମା କରେ ଡାଲମା ତ କାକିକି ଦୁଇଟା ପତ୍ର ଦେଲେ କାଟି ହେଉନି କିଛି ଲେଇଥିଲେନି ଦୁଇଟା କାକିକି ପତ୍ର ଦେଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆମର ଘିନିକି ଆଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି କେମିତି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି କାମ ସାରି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂଜା ଏକା ସାରି ସାରିଲିନି କାମ ସାରି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ପୂଜା ଏକା ସାରି କେତେ ଆସିବି ଏସବୁ ପୂଜା ସାରି ସବୁ ଘର କାମ ସାରିକି ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ଯାହା ହେବ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତ କେତେ ସାରା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବି ବାସ୍ ଯାହା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ତ ପୂଜା ପାଠ ସାରିଲା ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ ଆଉ ପୂଜା ସରିଲା ଏତେ ଆସିଲୁ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଖାଇବା ବୋଲିକି ଆସିଛି ତ ଖାଇସାରିଲେ ଫିର ଆଜି ହେବ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦହି ବାଇଗଣ ତ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ସାରା ବାଇଗଣ ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ରୋଷେଇ ହେବ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖିଆ ହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରୋଷେଇ କରିବା କମ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆସିଲେ ସବୁ କାମ ସାରି ପୂଜା ସାରିକି ଆଉ ବେଳ ବି ହେଇଗଲାନି 11:30 ହେଇଗଲାନି କ'ଣ କରିବି ସକାଳୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ 9-10ଟା ବାଜେ ପାର୍କରୁ ଆସି ଘର କାମ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ା ବହୁତ ସାରା କାମ ରୁହେ ତ ସବୁ କାମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପହିଲେ ସେୟାର କରିତେ ଏବେ ତ କରିପାରେନି ଏହା କାମ କରିମି ଭିଡ଼ିଓ ବନିବି ବହୁତ ସାରା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି କରିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇ ଟିକେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଯାହା ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରେ କାମଟା ସାରି ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ସାରା କାମ ରୁହେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇସାରି ଫିର ରୋଷେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଭାତ ଡାଲି ବସିଗଲାନି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ତାପରେ ହେଉଛି ଖୁସଳା ଶାଗ ସବୁ ଦେଶୀ ଶାଗ ତା ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରୁ ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାର୍ ଲେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଦେଶୀ ଶାଗ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ତ ଏପଟ ହୁଏ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଚ୍ଛା ବାଇଗଣ ୟାକୁ ଆମର ଟିକେ ଜିଆ ସୁତି ବାଇଗଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଚ୍ଛା ରୁହେ ମୁଁ ଜାଣେ ଦେଖିଛି ଆମର ଗାଁର ଯେଉଁ ରହୁଥାଏ ବାଡ଼ିରେ ରହୁଥାଏ ସବୁ ଗୁଚ୍ଛା ହୁଏ ଏମିତି ଦେଶୀ ଶାଗ ଖୁସଳା ଶାଗ ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବନେଇତେ ଟାଇମ୍ ଯିବ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ତ ଆଜି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆସିଛି ତ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବନେଇବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଆସି ତ ବାଇଗଣ ସବୁ ଦହି ବାଇଗଣ ବନେଇବି ପତଳା ହେଇଛି ସବୁ କାଟିକି ଛାଣି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ମୋତେ ଏତିକ ତିଆରି କରିତେ ହେବ କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୋତେ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି କିଚେନ୍କୁ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରି ସାରିଛି ଆଉ କିଚେନ୍ରେ ଯାହା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ତ ବହୁତ ସାରା ଖିଚ କାମ ଅଛି ଶାଗ ବନେଇବାର ଅଛି ବାଇଗଣ କାଟିବାର ଅଛି ମାଛ ବି ଅଛି ମାଛ ହେବ ପଣା ମାଛ ଅଛି ତ ମାଛ ହେବ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ହେବ ଦହି ବାଇଗଣ ହେବ ଶାଗ ହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖିଆ ହେବ ତ ବହୁତ ଜମିଯିବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇବା ତ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବନେଇବାର ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସବୁ ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବାଇଗଣ ଅଧା ବାଇଗଣ ସବୁ ଅଧରା କାଟିକି ଏମିତି ଛାଣିଦେବା ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଅଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଠି ଦହି ଆଡ଼୍ କରିନେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦହିରେ କି ସବୁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାର ଆଉ ଯେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାଇଗଣ ଭାଜି ନେଇଛି ଆଉ ସବୁ ବାଇଗଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ତ ବାଇଗଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଏଟା ଟିକେ ତଡ଼କା ଦେବା କଢ଼େଇ ତେଲ ଗରମ କଲେ ଯେନେ 5 ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଲାଲି ଲଙ୍କା ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନାହିଁ ଲାଲି ଲଙ୍କା ଆଉ ଦେବି ଫୁଟଣ ସେନେ ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼ି ପତ୍ର ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ପଳେଇଦେବା ଆଉ ଭଲକି ଫୁଟିଗଲେ ସେଇଠି ଆମେ ଦହି ବାଇଗଣରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ତଡ଼କା ଲଗେଇଦେଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଗେ ଦହି ବାଇଗଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି
तो गोटे रेसिपी आम रेडी हो गला अच्छी माछ हम शाग हम बहुत सारा जिन हम दही बाइगणटा केते सुंदर लगे मत बहुत टेस्टी टेस्टी लगुच सागर माछ बनूची ये नहीं सब सज हो भाकुर माछ फेवरेट शाग कि गोटे जिन हूँ ये देख ये देख दही बैगण आज खाइबा कदली पतर है स्पेशल आइटम सब होता खियाब पूरा चखा पूरा सजे खाइब से टाइम लगुच आंब चटनी करी अरे बनूची मुझे लेट लेट रांधुची आज 4:05 बेले मुझे आराम से रांधुची और अंडा आमलेट हम बहुत सारा जिन दूटा कड़ा भजी खाली पटापट कर डालमा हम आंब चटनी हम आंब खटाई एपटे माछ भाजा होपटे शाग छुट्टी डालमा हम तो केते सारा जिन सब पुली से पहुँचे 9टा बजीगलानी से आसन 4:05 बजे आज को आसे 4:05 मैं लेट रांधुनी गरम गरम हो समस्त आसने खाइबे मिनिमम रांधुने घंटे बाजी चूल्हे हाथ जाइए खाई बात भूक लगी रही रोसे अंडा आमलेट एपटे हूँ माछ मुंड छेचड़ा एपटे गलानी डालमा एपटे तो दही बैगण होपटे भात होपटे शाग घाटा तापर चटनी तापर सलाड एक जिन सर आहरी गोटे जिन स्पेशल आपको सेयार कर माने घर शाग बनाऊ तो आप चलो तुम देखा माछ दोड़ा तो स्पेशल सार खाइबे माछ दोड़ा पूरा निद्र बुझ देखी लगे तुम झुकुच ना चाहच भल कम दे माछ कंटा बार कर तेने खाइबे ना पूरा मचमच हो पूरा माछ दवाटा स्पेशल देखा तांको सब बड़ काम दिखाई सब बड़ काम दिखाई से मुझे रेडी कर मोर सरी खाली बास अंडा आमलेटा हो हम खिया झीटा कॉलेज जातार आसला से खेलते पड़ा कहला मुझे खानी टिफिन ये ना टिफिन तार खाई आसी पर खावा तेल न खावा भंजा छुआ स्पेशल अंडा आमलेट सब रेडी कर कदू तरह धोई दीजिए बस खाଇବା टाइम सेयार करेंगे देखो खाइबा पूरा रेडी कर दीजिए बाड़ी दीजिए गोटर सार कर मोर गोटर भणजा छुआ सार तो माछ दड़ा सरनी कि मोर रेडी हो सारी एमा सरी आस चलो सामने चलो डे बोली दिया हुए तो जाना दिन जो स्पेशल करी एमने को बोली दिया कह हुए हाँ तुम्हें ना मत लगुच ना भल खाइते दवा कथा नुहे तुम भल खाइबा लोक नुहे ना ना ये सब खाइबा देखिए कौन बोली दिया हम ये किस हूँ स्पेशल खाइबा चटनी आउ किस दही बैगण सब तो तुम स्पेशल हूँ माछ दोड़ा तो देखिए पूरा टेस्टी टेस्टी एम सर ना बुझू तो आम रेडी दही बैगण रेडी करवा थोड़ा ये बैगण देसी बैगण आनी कि पूरा सुरु सुरु जिया सुटी एक गुच्छा रही एका बेल कर मस्त खाई ना जना पड़ा आज भंजा सागर कर आगु मीठा कर दो ना लड़ खड़े बेसी हाथ धोई आस जाओ कर दो मामटा ये तुम्हारा डाल लो
ସେଟା ଆଣିଲି ଧୀରେ ଏଇନେ ଉଠେଇ ଦିଅ ଏଇନେ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଦହି ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ମାଛ ମଳା ଡାଲି ଦେବି ଡାଲି ସେଠି ପାତ୍ର ଦେମି হ্যাঁ দেখো এইটা ধরো ଡାଲି ରୋଷେଇ ନିଜେ ଖାଇବା ଲୋକ ନିଜେ ଡାଳୁଛି ଆଉ ତାଟିଆରେ ଦେମି ମାମୁ ପାଇଁ ତାଟିଆରେ ଦିଏ ଚାଟଣି ରହିଲା ଖାଇକି କହିବେ କେରକମ ଲାଗୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମର ଆଣିଛେ କଦଳୀ ପତ୍ର এটা উঠেলে দই রাইতটা উঠেলে এই এটা দই বাইগণ মাছ দোয়াটা লেলনি এটা সরকি দিও ভাতটা এইটা মঝিরে বসিয়ে দিও সেটা ভাত এটা ওটা হ্যাঁ সেটা উঠেলে আহল চাটনি আম্ব খট্টা এটা উঠাই না তো আমরা আসছি খাইবা তো খাইবাটা কিরকম হয়েছে কুহ জলদি খাই খাই কুহ কুহ তুমি ভঞ্জা ছুঁ আনছি না তোর কদলী পত্র ঝিকা ঝিকা তুমি দই বাইগণ খাইলে না আগে ଶାଗ ଚାଟଣି ଡାଲି ଭାତ ଡାଲି ଭଲ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ମାମଲେଟ ତ କେତେକା ଜିନିଷ ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲ ମାଛ ଦବାଟା ସାର୍ ଖାଇଲେ ଯାଏ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଶାଗ ଦେଇ ଭାତ ଖାଇଲେ ତ ସ୍ପେଶାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇତେ ବସିଛି ହେଲା ତ ଖାଇବା ଯେ କେତେ ସାରା ହେଇଛି ତ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦହି ବାଇଗଣ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖିଆଉଛି ତ ସେ ବି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବୋଲି ଆମର ନହେଲେ ଆଣେନି ବୋଧେ ଆଗରୁ ଆଣତେ ଏବେ ଆଣେନି ମିଳିଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଦଳୀ ପତ୍ର ଖିଆଉଛି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମର ପିଲାମାନେ କେହି କଲେଜ ଯାଇଛି ବଜାର ଖେଳିତେ ପଳେଇଛୁ ତ ସେଇ ସମୟ ଖାଇବନି ଟିଫିନ୍ ଖାଇକି ଆସେ ଆମେ କେବେ ପତ୍ରଟା ରାତିରେ ଖାଇବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାତରେ ଖାଇବ ଆଉ ମାଛ লিও শুনা আমি এত তরকারি জিনিস কিছু খাইবা তার হিসাব নেই আর মাছ দেওয়াটা ভালো লাগে স্যার মাছ দেওয়া করেন এত টেস্টি মনে হয় মাছ দেওয়াটা দেন মাছ দেওয়া দিয়ে মাছ পকড়া খাইনি কিন্তু মাছ পকড়া প্রথম দেখে না খাইনি ଆମ୍ବଟା ଆଣିଥିଲ ମିଠା ନା ହେ ତାକୁ ଚାଟଣି କରୁଛି কোন গেলে পায়েস করতে মিঠা করতে ଆଉ কিছু করতে পাপড় করতে না সেটা নাই যেরকম ঘর থাকা যাহা দিও সেইগার করছে আইটম মনে হচ্ছে হ্যাঁ ঘর যাহা রহব যেরকম দেব সেনে ବି କେତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ତ ଖାଇଛୁ ସାରି ପାରୁନି ସିନା ଆହୁରି ଏଇଠି ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ରାତିକା ପାଇଁ তুমি কিছু কুনি কেনে খাইবা কিরকম হয়েছে হ্যাঁ না না এ কথা কুহতনি খাইবা এবার মুই বকর বকর করে তো এত সারা খাইবা হয়েছি কেমন লাগলো ভিডিওটাকে কমেন্টে কইদেব হ্যাঁ আর খাইলি আমার টেস্টি টেস্টি খাইবাটা হয়েছে মানে আর খাইলি তো সাংমান দেখুন দেখু দেখু পুরা থালি ফিনিশ ଆଉ କେତେ ଖାବ ତରକାରୀ ପେଟ ଫୁଲ ହଁ ମୋତେ କହିଲେ ବୋଳି ପଡ଼ିବ ମାନେ ଖାଇବା ଦେଖିକି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୁରା ଚଟେ ହେଲା ଖାଇବାଟା କିନ୍ତୁ ଜୋରସୋର ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାଟଣି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଖଟାଟା ପୁରା ଥାଳି ଖାଲି